Sarolangun Regency is one of the regions in Jambi province that is rich with natural tourism objects. Here, there are many exotic and natural tourism objects which have not yet been fully developed. The beauty is worth considering and can be an alternative tourism destination in Jambi. Water rafting, fish harvest in Lubuk Larangan are some destinations in Jambi. Batang Asai is one of the districts located in Sarolangun Regency that has agricultural, plantation and tourism potential that can be further developed because its area is fertile and has a beautiful view. Batu Ampang village is one of the villages situated in Marga Bathin Pangambang region, Batang Asai district. This village perhaps is one of the most isolated villages in Sarolangun district. I had a chance to visit this village that has many tourism potentials to develop further. Together with the Palala Sarolangun team, one of the organizational tourism activists and community in Batu Ampang village, I had to spend the night in Sekeladi hamlet to explore the existing tourism potentials in this area. At first, we visited the Kalau Langit and Batu Ampang waterfall. Both are located close by to each other. Tracking less than 10 minutes from the parking spot, we arrived in Kalau Langit waterfall. Unfortunately, the water debit seemed to be very small due to the dry season. However, I was happy as I arrived here after climbing with a slope of almost 45 degrees. The clean water cascading from the cliff makes me feel blessed as I can enjoy the green atmosphere that I cannot get if I stay home. Batu Ampang tourism site that is named after the village is a rocky terrain situated in the middle of Batang Tangkui river flow. The rock has 15 to 30 meter diameters. According to the local tale, Batu Ampang has existed since hundreds of years ago. People then used boats to get to their village, but their trip was hampered by the big rock standing in the middle of the river flow. Visitors can camp here and catch various types of fish, such as a rare typical fish of the river, namely samah fish. 1 kilo of this type of fish will cost hundreds of thousands of rupiahs at the market. 2 jam, jadi kita nyelam tuh di sela-sela batu, nampak ya kalau pakai api nampak. Ini ya,
Biasanya lebih banyak pas air surut atau banyak. Kalau banyak air surut lah. Coba ambil ikan. Oke, lagi. Ini ada jenisnya ikan banyak. Ini ikan sema itu Bang ya? Ini ikan sema. Ini ikan baung. Baung. Ini ikan atau bilang orang sini ikan batu. Ikan batu. Ini ikan belang bujur. Banyak ya jenis ikannya ya. Baung ya? Ini ikan tilan. Tilan ya. Indonesia is not limited only to the charm of its natural landscapes. The charm of local wisdom of various regions, including arts and culture, is a specific allure that can be fully developed. In Sikaladi hamlet, Batu Ampang village, Batang Asai district, I observed how people preserved their local tradition that can save various potentials that exist in their village. Yang mana didirikan ikan lubuk larangan bertujuan pertama untuk mengembang ekonomi masyarakat. Lubuk Larangan is one of the agreements made by the community and the village figures to preserve the potentials, especially the river, which is home to rare fish. Usually, Lubuk Larangan does not cover all the area along the river. However, it reaches only the areas where there are many preserved rare species of fish that can be found. Dapat panen ini dengan baik, semoga ikannya tidak kemana-mana, hasilnya lebih bagus. Jadi kami coba untuk menyiram air ini ke sungai. When opening and closing Lubuk Larangan, usually a ritual will be carried out, such as reciting prayers. Tadi seperti awal waktu pembukaan dulu, waktu membuat lubuk larangan kita bikin kayak begini juga, pakai siram air, berarti terpagar lubuk larangan itu oleh ayat-ayat Yasin tadi. Oh gitu. Nah ketika setelah kita pagar, kita mau mengambil ikannya, jadi kita baca Yasin lagi, kita baca doa lagi. Oh gitu. Ya semoga proses panen ini bisa berjalan lancar. Artinya di penutup nanti kita Penutup nanti, ada doa lagi. iya nanti kalau setelah panen nanti kita tutup lagi dengan doa dengan Yasin lagi. I joined a fish harvesting activity in Lubuk Larangan in Sikaladi hamlet, Batu Ampang village, Batang Asai district. The clear river water is a sign that this river is well preserved and not polluted. The local wisdom in fish harvesting with the Lubuk Larangan system is effective and done by the villagers. The sama fish is expensive in the market, reaching hundreds of thousands rupiahs per kilogram. Even though they just rely on the natural catch of fish method, they can always catch the fish in some areas apart from the restricted ones. Lubuk larangan ini ternyata ikannya semah ya. Ikan sema nih Pak. Ikan semah. Selain ikan sema ini ada Ada ikan kebarau, yang lainnya tapi lebih populer sema lebih ini. populer ikan semah, Kenapa, ya kan? Pak? Kelebihan dari ikan ini apa? Kelebihan ikan Ikan ini sebenarnya selain dari dagingnya, ya, itu kulitnya sendiri, sisiknya ya, sisiknya juga bisa dimakan. Beda dengan ikan-ikan Beda yang dengan lain. ikan-ikan yang lain. Gitu, Jadi ikan semah di Batang Tangkuy yang ada di sini ini tidak ada
bantuan dari pemerintah untuk sementara untuk memberi bibit ikan. Karena ini ikan lokal ya, ikan lokal alhamdulillah dapat secara alami. Jadi inilah contoh ikannya. Ini Desa Batu Empang, Dusun Sekeladi. Yang mudah-mudahan keluarga kita, keluarga besar kita yang di Jakarta, yang di Jambi bisa melihat ini nanti. Terutama salam saya ya buat nenek saya Ruspan Makalam, karena Makalam Abunjani adalah perintis perjuangan dari pahlawan dari Sekeladi. Meanwhile, many ways can be done to catch the fish in Lubuk Larangan, such as fishing and shooting. I joined the community to catch the fish using the fish net. Harapan kita tidak sekedar mengetahui, setelah kita publikasikan ada keinginan pemerintah, ada campur tangan pemerintah untuk memajukan wisata yang ada di Bathin Pengambang, wabil khusus di Desa Batu Empang ini. Kenapa? Karena kami yakin ketika wisata di sini sudah terbuka, akan ada multiplier efek di sisi ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat. Mungkin potensi jualan, ada perkebunan kopi. Ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Difficult means of transportation to go to this village has made the community to have limitation in catching the fish in Lubuk Larangan. For the fish to travel outside the village, the fish should be smoked. Smoked fish can be preserved for 2 to 3 days before reaching the restaurants in the capital city of the Regency. In addition to the development of natural tourism potential and local wisdom, the community of Batu Empang village also developed the coffee plantation. Mulai dia berkembang sampai dia bisa kita panen tuh berapa umur usia yang kita 3 bulan ya. 3 bulan itu dari mulai berkembang sampai itu sampai panen. Kita panen ya. Nah ini Pak gangguan bagi kopi juga ini Pak. Ini pasti kita buang nih Pak. Nih pastinya kita buang nih tunas ini. Tunas baru nih. Ya. Ini tujuannya nih apa Pak? Jadi mengganggu kesuburan buah gitu. Oh jadi nutrisinya berbagi ya kalau dengan tunas baru ya, makanya itu kita buang ya. Dia rumit Pak kopi ini. Harus telaten, rajin kita ininya. Perawatannya lah Pak ya. Memang kalau untuk setinggi ini berapa umur usia yang sudah ada ini? Ini dari 17 ya, pertengahan tahun 2017. Kopi ini 18 bulan sudah mulai berbunga. Oh, coba kita lihat Pak yang mungkin yang ada buah. Yang kita lihat. Ya, yang mana nih? Kita lihat yang masak. About 95% of the villagers are coffee farmers. Other commodities are difficult to grow here. Untuk tempat panen. Oh ini, itu setiap hari bisa panen ya Pak? Ini baru habis panen ya. These coffee plantation helped to improve the economy of the local community. 1 kilo of the coffee is sold at 15,000 rupiahs. Unfortunately, the abundant potentials here are not yet supported with a 4-wheel road access nor telecommunication yet. Oh ini namanya nih apa nih nama tempatnya nih Pak? Kalau orang sini bilang nih ambung nih. Ambung. Iya. Biasanya untuk satu ambung nih kita keranjang. Perkirakan untuk satu ini berapa kilo ini? Kalau ini penuh Pak? Kalau ini penuh berasnya bisa mencapai 3 kiloan. Oh 3 kiloan. Nah, tapi kalau sudah dijemur ini apa ya? Berubah lagi? Bukan, itu lebih ringan beras ya. Kita hitung beras ya. Yang kering. Sudah jadi kering, ini kita jemur ya. Kalau ini sudah kita jemur, kering, kita mesin. Ini satu keranjang ini bisa jadi 3 kilo. In addition, the coffee, branded as Bukit Buti Sekeladi Batu Empang, has not yet been well marketed. With 300 hectares of land,
Temporarily, the buyers are locals. The packaged coffee with local brands is also sold as a giveaway to the visitors of Sukalandi Hamlet, Batu Ampang Village, Sarolangun District, Jambi Province. Now, I will witness the other potentials in Sungai Krada village. The village figures and youngsters are developing the Renah Kemiri region as a camping ground. This time, I will try one of the sports that triggers adrenaline, water rafting. Rafting along the river flow with deep cascading water, as a beginner, I need help. So some professionals of the sports lend me their hands. The equipment such as the life jacket and hat are an obligatory. Tanjung menanti rafting. Yes, yes, yes. 3, 2, 1, go. The water rafting along the 3-kilometer long of river begins in Lubuk Batu Jukut in Renah Kemiri, and the finish line is in Tanjung Menanti, Sungai Krada Village, Batang Asai, Sarolangun, Jambi. It is planned that rafting will become one of the natural tourism attractions, the excellence of the village. Alhamdulillah, arung jeram ini telah kita buka tanggal 5 Agustus mulai perencanaannya. Langsung kita laksanakan. Sampai saat ini, ya, kami pemerintahan desa sangat berterima kasih. Pertama kali kerjasama yang tadi. Ketika terbentuknya arung jeram ini, wisata Tanjung Menanti, kami dari pemerintahan desa dan BPD akan diserahkan kepada pertama kali dengan Ketua Podarwis dan Bumdes. Ya, sama Bumdes. Kami serahkan kepada beliau untuk mengelola untuk ke depannya. With the existence of the village fund, the community through its Sadar Wisata group or tourism awareness group can develop the potentials in the village for the prosperity of the residents. Kami dari Pokdarwis, baik dari Karang Turuna, Bumdes dan pemerintahan desa, untuk arung jeram bagi para pengunjung yang turun langsung ke air, itu ada pembelajaran khusus untuk teknik-teknik baik dari dasar, baik secara menggayung. Itu sudah kami pelajari. Harapan kami ke depannya tentunya mengajak seluruh pengunjung yang berada di seluruh Indonesia betul-betul menikmati alam yang ada di Kecamatan Batang Asai ini. Betapa indahnya pesona alam. Pertama kami adalah Tanjung Menanti rafting, tepian Jukut, dan arung jeram. It seems that the water rafting sports have its big potentials if developed into a special interest tourism object. Berawal dari informasi yang saya dapat dari pihak pemerintah Desa Sungai Krada bahwa mereka mau membuat sebuah wisata arung jeram. Yang mana kita tahu Sungai Krada yang katanya memiliki potensi arung jeram yang luar biasa. Jadi coba kita datangin ke sini dan alhamdulillah apa yang kita harapkan itu sesuai dengan faktanya. Ternyata untuk di Desa Sungai Krada sendiri mempunyai tempat untuk berarung jeram yang sangat luar biasa untuk bisa dinikmati. It takes more than a day to explore the potentials of Marga Bathin Pengambang, Batang Asai District, Sarolangun Regency, Jambi Province. Harapan kita sebagai penggiat wisata arung jeram
penggiat arung jeram yang ada di Kabupaten Serlagun, khususnya di Desa Sungai Kerada. Ini perhatian dari pemerintah sangat minim. Mulai dari akses jalan, ini kita sangat butuhkan. Yang nggak kalah pentingnya lagi adalah pengembangan ya sumber daya manusianya. Mulai dari fasilitas, pemahaman terkait arung jeram. Jadi kami rasa semangat kawan-kawan yang ada di daerah Desa Sungai Kerada ini sangat luar biasa. Ini yang sangat memancing jiwa saya. Apapun urusannya itu nanti. Yang penting saya bisa berkontribusi dengan kawan-kawan di Desa Sungai Kerada. Bisa melahirkan atlet-atlet yang handal. Yang nanti bakal kita jadikan mereka untuk jadi guide-nya di tempat wisata ini nanti. Namun nggak kalah pentingnya adalah hari ini saya sangat berterima kasih dengan pemerintah desa yang sangat luar biasa menyupport anak-anak muda, BUMDesnya, Karang Tarunanya, mulai dari organisasi Tanjung Menanti Raftingnya. Ini sangat luar biasa. Pokdarwisnya pun seperti itu. Jadi harapan saya, ayo tolong perhatikan agar betul-betul ini bisa menjadi minat wisata yang sangat luar biasa. The good hospitality, the natural beauty potentials, the local wisdom, and its culinary have made me feel at home. And yet, this is just a small part of the charm of Indonesia.